کیونکہ اگر اللہ الرحیم الرحمن نے وقت سے پہلے اور اس تبدیلی سے پہلے دروازے کھول دیے نا تیرے لیے، آگے بڑی بلا مار دے گی آپ کو، بڑا پٹھا گرا دے گا آپ کو فیلڈ کے اندر۔ جب تک آپ کی نفسیاتی، روحانی، ذہنی تربیت نہیں ہوئی، وہ کنڈیاں آپ نے نہیں کھولی، وہ مزاج آپ نے نہیں بدلا، وہ رویہ آپ نے نہیں چینج کیا، وہ عقیدہ آپ نے نہیں بدلا، آپ ہر آدمی کے ساتھ آپ ہاتھوں سے نہیں لڑ سکتے، ہر آبسٹیکل کے ساتھ آپ ہاتھوں سے نہیں لڑ سکتے، چیخ چلا کے نہیں لڑ سکتے۔ عبداللہ بن ابی کی دشمنی اور ابو جہل کی دشمنی میں بہت فرق ہے۔ ایک نفاق کا دشمن ہے اور ایک کفر کا دشمن ہے، بہت فرق ہے دونوں کے ایٹیٹیوڈز میں۔ مگر ہے کہ اندر بھی میں لطیفہ سناؤں آپ کو، برا تو نہیں مانیں گے؟ اتنے سنجیدہ کیوں بیٹھے ہوئے آپ؟ گھر سے لڑکے آئیں گے آپ کو؟ نہیں تو چاہتے میں چلے جانا پایا نا کہ زیادہ ٹائم لے لیا تھا میں، لگتا کچھ زیادہ ہی ڈیپ ہو گیا تھے معاملہ۔ شیر کے پاس آیا بندر ایک دن، شیر کے پاس بندر ہے، شیر کی حکومت ہے، مسئلے ہیں، میکروز ہیں، مائکروز ہیں، مطلق ہیں، مقیدات ہیں، عام ہے، خاص ہے، مجمل ہے، مبین ہے، مفسر ہے، محکم ہے۔ شیر اصول فقہ بھی پڑھاتا ہے، اصول حدیث بھی پڑھاتا ہے، اصول تفسیر بھی پڑھاتا ہے، اصول دین بھی پڑھاتا ہے، لغت بھی پڑھاتا ہے جنگل میں۔ شیر قواعد الشریعہ بھی دیکھتا ہے، قواعد الفقہ بھی دیکھتا ہے، علوم الانسان بھی دیکھتا ہے، علوم الحیوان بھی دیکھتا ہے، مقاصد شریعت بھی دیکھتا ہے، حفظ النفس بھی دیکھ رہا ہے، حفظ العقل بھی دیکھ رہا ہے، حفظ المال بھی دیکھ رہا ہے، حفظ الدین بھی دیکھ رہا ہے۔ تھوڑا سا مولوی ٹچ کے بغیر مزہ تھوڑی آئے گا سرکار، تسی ایویں موٹیویشن اسپیکر بنایا تھا پائن ایسے سے مدرسے دی کھا کا۔ شیر سلسلہ چلا رہا ہے، افہام و تفہیم بھی کر رہا ہے، مذاکرات بھی کر رہا ہے، سلطنت چلا رہا ہے۔ بندر ایک دن آ کے کہندا ہے تو بڑا بڑا کام کر لیا، میں بھی جنگل چلا لاں گا۔ شیر سمجھدار تھا، کافی فہیم تھا، فقیہ تھا، دقیق تھا۔ شیر نے کہا بھائی تو لے لے، مسئلہ تھوڑی کہ واٹس بگ ڈیل بیر۔ شیر جا کے اوپر بیٹھ گیا پہاڑ پہ۔ بندر بادشاہ نے آ کے گدی سنبھالی، اور ویسے ایک جانور نے آ کے، پہلے جانور نے آ کے کہا بادشاہ سلامت، سلطنت بندریا کے اوپر دشمن عالیہ کا حملہ ہو چکا ہے، پہلی لائن آف اسٹریٹجی اور ڈیفنس بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ دشمن ہے تمہاری زندگی کے مسائل، کنایا یہ ہے۔ بندر نے کہا میں انہیں دسنا تسی کی جان۔ بندر نے گلاٹیاں شروع، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی سے دوسری ٹہنی سے تیسری ٹہنی سے تیسری ٹہنی سے چوتھی ٹہنی، بندر فل شاٹ ہو گیا وہاں پر۔ لوگ ہی کہہ رہے ہیں جتنی بھی علم و دانش دی بینچ بیٹھی وہ کہندی پئی ہے یار شیر تے بڑا گہرا سی، بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیندا سی، بڑا تحمل سی اور اندر علم و دانش دے ابواب سی اور اندر اے تے چھلانگا ماردا پیا یار، کوئی نوی لے کے آئے گا، نوی ڈیفنس اسٹریٹجی ہوئے گی۔ بندر نے گلاٹیاں ماری، 1/3 جنگل برباد ہو گیا۔ لومڑی آئی، the fox came، اور اس نے آگے کہا بادشاہ سلامت، 1/3 تو ریاست برباد کر دیتی تسی، اپنی زندگی کی 1/3 خود ہی کیلکولیٹ کر لینا، 1/3 سے کیا مراد ہے۔ اب بھیڑیوں نے سیکنڈ تھرڈ پہ اٹیک کر دیا، دوسری تہائی سلطنت جو ہے نا وہ زیر تاب آ چکی بھی ہے دشمنوں کی۔ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس اسٹریٹجی بتائیں حضور۔ بندر نے کہا ہوں دساں گا، ہوں جڑا میں دسوں گا ہوں کی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی فرسٹ جانوراں دی فرسٹ بینچ آف وزیر، وزراء، مشیر سارے بیٹھے نے، بندر دے کول آئی ہے کوئی نبی شے۔ بندر نے ڈبل سپیڈ دے نال گلاٹیاں ڈبل شاٹ کر دی، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی سے دوسری ٹہنی سے تیسری ٹہنی سے تیسری ٹہنی سے چوتھی۔ بندر تیز، بڑے بڑے مفکر سوچ رہے ہیں یہ کون سا الہام ہے جو چھلانگے لگانے سے آتا ہے، یہ کون سی وحی نازل ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ بہرحال 2/3 جنگل برباد ہو گیا، بندر گلاٹیاں لگاتا تھا۔ جب شیر اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو کافی پیندا پیا ہے، فراپیچینو۔ تینوں لگتا سی نا بڑا سوکھا ہے سامنے ہوں تو یہ جن لوگوں کو جلدی امیر بننے کا شوق ہے نا، جماعتوں کا، جلدی جن کو شوق ہے میں جلدی اوپر آ جاؤں، ان کو بھی سوا گیس کے اندر
आखिरी के अंदर खरगोश आया या बीवर आया, उसने आके बादशाह साहब सब बर्बाद हो गया है, सब जल गया है, बेड़ियों ने सब बर्बाद कर दिया है, नूहे मुंडे लैके निकल गई ने, ठीक है, मुंडा ਤੁਹਾਡਾ बर्बाद हो गया है, रन मुरीद हो गया पक्का। असूलन होना भी चाहिए सी औरत की रिस्पैक्ट के अंदर, मगर ए जरा एक्स्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन रन मुरीद हो गया। जरा भरा ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ चले गए ने, बिजनेस ਤੁਹਾਡਾ बर्बाद हो गया है, बच्चे ਤੁਹਾਡੇ गए हथों निकल गए ने, कोई शराबा पींदा पिया, कोई फलां करता पिया, शरीके के अंदर भी कोई इज्जत नहीं है, बची कुछ फैक्ट्री सी वो भी बढ़ गई ਤੁਹਾਡੀ। वो कहा है ना उन्होंने, प्रोग्राम का क्या हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और कहना प्रोग्राम का क्या हो, कहना प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो दूसरे तीसरे ने आ गया, भाई प्रोग्राम तो थोड़ा बढ़ गया, हुण तुहानू बचाना है, वी हैव टू सेव यू, आपको बचाना है हमने। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बादशाह सलामत, आप बताएं करना क्या। बंदर ने क्या, बस खून जोड़ा होना है ना, किसी का प्यो नहीं सोच सकता जी मैं तरकीब दसांगा। मैं बादशाह जंगल था, तुसी मैनू हल्का लै रहे हो। बंदर ने 200 की स्पीड के नाल छलांगा तेज कर दी, एक टहनी तो दूसरी टहनी तो दूसरी टहनी तो तीसरी टहनी, बंदर गुलाटियां सब तबाह हो गया। हजरत जी का कल्ले बैठे ने नवाब साहब अपने घर के अंदर हूं। मरती हुई लोमड़ी ने बड़े जज्बात में पंजाबी में पूछा, बादशाह सलामत तुहाडे कोल वज़रा सी, मुशीर सी, हाई क्लास एडवाइजर्स, फॉरेन ग्रेजुएट्स, पीपल ऑफ फिक्र, पीपल ऑफ इल्म एंड तफक्कुर एंड दानिश, क्या किया। मरते हुए बंदर ने तारीखी जुमले बोले सियालकोट में, जेड़ा मैं कर सकता सी ना मैं टका के कीता, मैं गुलाटियां मार सकता सी, मैं टका के गुलाटियां मारियां। छलांगे लगाने से अगर जिंदगी गैर अहल को गद्दी दोगे और छलांगे लगाने से अगर जिंदगी सल्तनत नकायम होती, वो उत्ते कॉफी पींदा पिया सी, उन्होंने कहा देख लो भाई बादशाह की। ये हमारे घर के जो बड़े होते थे ना, जब कोई मुंडा आके कहता सी ना मैं, तो कहते थे ठीक है एले तू सामले। तो जब घर का जवान गिरता था ना, तो हमारे घरों के बड़े और चौधरी हो जाते थे। नहीं हुआ ना, अब हम चला के दिखाते हैं। एक तरीका है जिंदगी का चलाने का। ये दुनिया, ये जिंदगी, ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये सिलसिले, ये सल्तनतें, ये इज्तिमा, ये एक साइंस है पूरी। दिलों पे राज करना एक साइंस है, लोगों का दर्द बनना एक साइंस है, इशारों के अंदर मजमे हिला देना ये साइंस है पूरी। ये एक रूहानियत है, ये अताई भी है और कुछ कस्बी भी है। क्योंकि अगर अल्लाह अर्रहीम अर्रहमान ने वक्त से पहले और उस तब्दीली से पहले दरवाजे खोल दिए ना तेरे लिए, आगे बड़ी बला मार देगी आपको, बड़ा पट्ठा गिरा देगा आपको फील्ड के अंदर। जब तक आपकी नफ्सियाती, रूहानी, ज़हनी तरबियत नहीं हुई, वो कुंडियां आपने नहीं खोली, वो मिजाज आपने नहीं बदला, वो रवैया आपने नहीं चेंज किया, वो अकीदा आपने नहीं बदला, आप हर आदमी के साथ आप हाथों से नहीं लड़ सकते, हर ऑब्स्टिकल के साथ आप हाथों से नहीं लड़ सकते, चीख चिल्ला के नहीं लड़ सकते। अब्दुल्ला बिन उबई की दुश्मनी और अबू जहल की दुश्मनी में बहुत फर्क है। एक निफाक का दुश्मन है और एक कुफर का दुश्मन है, बहुत फर्क है दोनों के एटीट्यूड्स में। मगर है कहता भाई मैं लतीफ़ा सुनाऊं आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे, इतने संजीदा क्यों बैठे हुए आप? घर से लड़के आएंगे आपको? नहीं तुम चाहते मैं चले जाना पाया ना कि ज्यादा टाइम ले लिया ताड़ा मैं है, लगता कुछ ज्यादा ही डीप हो गया थे मामला। शेर के पास आया बंदर एक दिन, शेर के पास बंदर है, शेर की हुकूमत है, मसले हैं, मैक्रोस हैं, माइक्रोस हैं, मुतलक हैं, मुक़य्यदात हैं, आम है, ख़ास है, मुजमल है, मुबय्यन है, मुफस्सर है, मुहकम है। शेर उसूल फ़िक़ह भी पढ़ाता है, उसूल हदीस भी पढ़ाता है, उसूल तफसीर भी पढ़ाता है, उसूल दीन भी पढ़ाता है, लुगत भी पढ़ाता है जंगल में। शेर कवायद शरिया भी देखता है, कवायद फ़िक़ह भी देखता है, उलूमुल इंसान भी देखता है, उलूमुल हैवान भी देखता है, मकासद शरीयत भी देखता है, हिफ्ज़ुल नफ्स भी देख रहा है, हिफ्ज़ुल अक़ल भी देख रहा है, हिफ्ज़ुल माल भी देख रहा है, हिफ्ज़ुल दीन भी देख रहा है। थोड़ा सा मौलवी टच के बगैर मज़ा थोड़ी आएगा सरकार। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਖਾਕ ਆ।
शेर सिलसिला चला रहा है, फामो तफहीम भी कर रहा है, मजाकरात भी कर रहा है, सल्तनत चला रहा है। बंदर एक दिन आके कहता है तू बड़ा बड़ा काम कर लिया, मैं भी जंगल चला लांगा। शेर समझदार था, काफी फहीम था, फकीह था, दकीक था। शेर ने कहा भाई तू ले ले, मसला थोड़ी का, व्हाट्स बिग डील बैर। शेर जाके ऊपर बैठ गया पहाड़ पे। बंदर बादशाह ने आके गद्दी संभाली और वैसे एक जानवर ने आके, पहले जानवर ने आके कहा बादशाह सलामत, सल्तनत बंदरिया के ऊपर दुश्मन आलिया का हमला हो चुका है। पहली लाइन ऑफ स्ट्रेटजी और डिफेंस बताएं हमने करना क्या है। ये दुश्मन है तुम्हारी जिंदगी के मसाइल, किनाया ये है। बंदर ने कहा मैं उन्हें दसना तुसी की जान। बंदर ने गुलाटियां शुरू, एक टहनी से दूसरी टहनी से दूसरी टहनी से तीसरी टहनी से तीसरी टहनी से चौथी टहनी, बंदर फुल शॉट हो गया वहां पर। लोग कह रहे हैं जितनी भी इल्मो दानिश की बेंच बैठी हो कहती पई है यार शेर ते बड़ा गहरा सी, बड़ा सोच समझ के जवाब देंदा सी, बड़ा तहम्मुल सी और अंदर इल्मो दानिश दे अबवाब से और अंदर ए ते छलांगा मारदा पिया यार। वो नवी लैके आएगा, नवी डिफेंस स्ट्रैटेजी होगी। बंदर ने गुलाटियां मारी, एक तिहाई जंगल बर्बाद हो गया। लोमड़ी आई, द फॉक्स केम, और उसने आगे कहा बादशाह सलामत, एक तिहाई तो रियासत बर्बाद कर देती तुसी। अपनी जिंदगी की एक तिहाई खुद ही कैलकुलेट कर लेना, 1/3 से क्या मुराद है। अब भेड़ियों ने सेकंड थर्ड पे अटैक कर दिया, दूसरी तिहाई सल्तनत जो है ना वो जेरे ताब आ चुकी भी है दुश्मनों की। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजी बताएं हुजूर। बंदर ने कहा हूं दसांगा, हूं जेड़ा मैं दसूंगा हूं की करना। उन्होंने कहा भाई फर्स्ट जानवरों की फर्स्ट बेंच ऑफ वजीर वज़रा मुशीर सारे बैठे ने। बंदर दे कोल आई है कोई नवी शय। बंदर ने डबल स्पीड दे नाल गुलाटियां डबल शॉट कर दी, एक टहनी से दूसरी टहनी से दूसरी टहनी से तीसरी टहनी से तीसरी टहनी से चौथी। बंदर तेज। बड़े बड़े मुफक्किर सोच रहे हैं ये कौन सा इल्हाम है जो छलांगे लगाने से आता है, ये कौन सी वही नाजिल हो रही है इसके ऊपर। बहरहाल 2/3 जंगल बर्बाद हो गया। बंदर गुलाटियां लगाता था। जब शेर ऊपर बैठ के देख रहा है तो कॉफी पींदा पे फ्रैपेचिनो। तेन लगता सी ना बड़ा सौखा है सामने हूं तू। ये जिन लोगों को जल्दी अमीर बनने का शौक है ना, जमातों का, जल्दी जिनको शौक है मैं जल्दी ऊपर आ जाऊं, उनको भी सवा गैस के अंदर। आखिरी के अंदर खरगोश आया या बीवर आया, उसने आगे बादशाह साहब सब बर्बाद हो गया है, सब जल गया है, बेड़ियों ने सब बर्बाद कर दिया है, नूहे मुंडे लैके निकल गई ने, ठीक है, मुंडा तो बर्बाद हो गया है, रन मुरीद हो गया पक्का। असूलन होना भी चाहिए सी औरत की रिस्पैक्ट के अंदर, मगर ए जरा एक्स्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन रन मुरीद हो गया। जरा भरा तुहाडे छड़ के चले गए ने, बिजनेस थोड़ा बर्बाद हो गया है, बच्चे तुहाडे गए हाथों निकल गए ने, कोई शराबा पींदा पिया, कोई फलां करता पिया, शरीके के अंदर भी कोई इज्जत नहीं है, बची कुछ फैक्ट्री सी वो भी बढ़ गई तुहाडी। वो कहा है ना उन्होंने प्रोग्राम का क्या हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और कहना प्रोग्राम का क्या हो, कहना प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो दूसरे तीसरे ने आ गया भाई प्रोग्राम तो थोड़ा बढ़ गया, हुण तुहानू बचाना है, वी हैव टू सेव यू, आपको बचाना है हमने। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बादशाह सलामत, आप बताएं करना क्या। बंदर ने क्या बस खून जोड़ा होना है ना, किसी का प्यो नहीं सोच सकता जोड़ी मैं तरकीब दसांगा। मैं बादशाह जंगल था, तुसी मैनू हल्का लै रहे हो। बंदर ने 200 की स्पीड के नाल छलांगा तेज कर दी, एक टहनी तो दूसरी टहनी तो दूसरी टहनी तो तीसरी टहनी, बंदर गुलाटियां सब तबाह हो गया। हजरत जी का कल्ले बैठे ने नवाब साहब अपने घर के अंदर। मरती हुई लोमड़ी ने बड़े जज्बात में पंजाबी में पूछा बादशाह सलामत, तुहाडे कोल वज़रा सी, मुशीर सी, हाई क्लास एडवाइजर्स, फॉरेन ग्रेजुएट्स, पीपल ऑफ फिक्र, पीपल ऑफ इल्म एंड तफक्कुर एंड दानिश, क्या किया। मरते हुए बंदर ने तारीखी जुमले बोले सियालकोट में, जेड़ा मैं कर सकता सी ना मैं टका के कीता, मैं गुलाटियां मार सकता सी, मैं टका के गुलाटियां मारियां।
چھلانگے لگانے سے اگر زندگی غیر اہل کو گدی دو گے اور چھلانگے لگانے سے اگر زندگی سلطنتیں ناقائم ہوتی, وہ اتنے کافی پیندا پیا سی, انہوں نے کہا دیکھ لو بھائی بادشاہ کی. یہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے تھے نا, جب کوئی منڈا آ کے کہندا سی نا میں, تو کہتے تھے ٹھیک ہے اہل تو سانبھ لے. تو جب گھر کا جوان گرتا تھا نا تو ہمارے گھروں کے بڑے اور چودھری ہو جاتے تھے. نہیں ہوا نا, اب ہم چلا کے دکھاتے ہیں. ایک طریقہ ہے زندگی کا چلانے کا. یہ دنیا, یہ زندگی, یہ سسٹم, یہ نظام, یہ سلسلے, یہ سلطنتیں, یہ اجتماع, یہ ایک سائنس ہے پوری. دلوں پہ راج کرنا ایک سائنس ہے, لوگوں کا درد بننا ایک سائنس ہے, اشاروں کے اندر مجمع ہلا دینا یہ سائنس ہے پوری. یہ ایک روحانیت ہے, یہ عطائی بھی ہے اور کچھ کسبی بھی ہے.